taha Jerry hadisi watima babi mone sini babi bandu za activité kao ngasizo no ministère ya boya activité mshiki na kamparani yo babu njeje ni mone seniyo lokaya tikati mlikani miadio hawanzora kanizo awe mesera kanizo ukaya ngalujufanyisa concours ya recrutement des magistrats alafu beswala gajaka jam ukaya hasonse pia ngalujua ukaya ekomori kamili katito waye cour suprême la moi même là à peu près une cinquantaine de magistrats il y a un nombre de cas très insuffisant vu ainsi la et délinquance quand aussi injio hama ici nana si la activité bali nambali kao activité kao ngalo mbusenjeze comme bwabende na nguzi activité commerciale na des affaires nguzo tipia zuzo tipia ngalo mbusenjeze zo activité zinjema ikao kalamba de émergence yabo wumbu wa change za activités en deux parani wa mwinti ne kazi change zo tipia ngazi parani hao ya ofasi ya doka ya hosisi kama mejoka ya mahakama wajoka dumusisi wa hako haukeza kaya jana tidezi liyo leo abangi abo une cinquantaine de magistrats quoi c'est suffisant au shidawa bali et daula ya hatu ya kumo donc ils ont eu quand ça on utiruo uhari yabo rende la sebio za hatu hawona ye daula ya Faransa walikubali walifanya ile formation ya magistrat amado kaya aliwatsa hokaya kelema information ije hamwe ardu ya Komor hokaya ikefanshi hamwe ardu ya Komor ngabo faida zinji ya hadani lone sa hokaya ikawa jangwa soma Komor information ya magistrat ngepana Komor ya wangu wajo some sharia sha Komor ya kwanenda some sharia sha Senegal wala kanenda some sharia sha Faransa awe sharia sha Maroc shagwa jo some sharia sha Komor ikawa de base ya ula msomi kaudi wajoka ufanya ya bongo wajoji hondoka ya wakati wajorenga kwa mnaza hao wajoji hondoka ya wabentrize shila sharia sha Komor amongi yabo litsaha wajua lifanyilie information yoban ngwacha ya walikubalia ya bo rija lifanye concours ya he recruter les élèves magistrats wanaomba auditeurs de justice et concourir Fanishiha le 14 au 15 avril 2021. Il y a beau Hamaï concourir et namna Jouao Baka il y a 130 candidats. Nikao wala wa Hamema Soyo Mara, nango de lesi wala Mwali, de lesi wala Wani, de lesi wala Nangasija. Waja wanjia Hamaï concourir Fanishiha juzi. Wale himido mnyezi ngoke konkurie fanshihando ibiria amani kabajaka ya tamba susi toka yonti pia banda yabo hausa haida transparence nazlaha ziwizo collection fanshihando waka ekipo mbili ikao hene ekipo yabo waka na dossier manu kasi dossier ze preuve za wana zioni ziskanewa haina ekipo yabo wakana kopi yabo ze kopi hizo yabo ngabo wala wakahunu moloni yani hunungazija wakaukolishe kopi za saa ya zika Ulaya wa Faransa donc ndoni hivi wakaukolishe hotela banda yabo unana wa tsanganya zila zindika uza parihania harumo wanada monti pia wahari yabo parihania ukaya wana mengomine ngoma admissible ukaya wana mengomine wao wajua wafanyeye oral ikawa ngalongo ukaya oral yo gejuka ya le 24 au 25 ya ho mwezi wame ndio fanishi hao hunumoroni ya bwana mengomine wao wajua huja mbudanso mbili yabo haino siku yabo ngabajua hangaliwa waneshiri ya le 24 waneshiri ndio wajua hangaliwa le 25 waneshiri ndio wajua hangaliwa banda yabo ze resultat ngazijouto la yabo kanoto la boa katuwo
ama mkinishaba na usiku au mtu mbili rijerito weze reproclamer ces résultats ngalombo mungu ces résultats izo zije hanamne kanga zijuri divisa haku ekumba benze yabo eko wana wao ces résultats sazilawa waneshiri ni wajohunda waneshiri wao wajosoma hama hunu komor university ya komor gejo raya haruma msomo wa wana wanu na abonga wajoka ya mafundi wa komor jabe kanga wajoka ya mafundi wa Faransa wajoka yabo ili hautahawa omsomo parhani haina namna ikablo li utajia to abanikana bokanga wajoka mafundi wa komor wajoka usomesa yabo wanda na magistre ikaw sango na experience inji ngona experience inji hasi ya bwandu wao do juja waregeto manaiso hali ya boso mese dawo na da Faransa ikao wajaunga una experience inji hamaze haziso ya bonga rumumbuka ya umsomo ngo johandisa septembre 2021 ngo johandisa hunungazija hamwe university ya Komor ya udo wakati kao onungwa juja wa buwe misomo hiyo ya lise ya boyo onori nkuu ya mvu haku ya hone sauka ya msomama da unoke nga fanisha hamwe ardu ya Komor haukaga japa rujiri ça sera la première fois nungwa hamadi zojo ka ujiri ya boyo kheri nkuu ikaunga ligombao na abunga sinetoma ukaya mahija kangwa benze na bajobula École nationale de la magistrature jobula hunu Komor kangwa benze shabunga na bisawa basainu abonga bwivaki ya unumaha na bajumahani ngalombo mutena ba parhani information ya wasaya tena hata joja libo ila École nationale de la magistrature ikao gejuka hamwe ardu ya Komor isomese ona wa Komor amado kawali yabo amazila resultat zalawa na mabeluka wana mengo mineno wa hula yabo ngamfereshe yo ye Komor haku haukaya ye hamwana mengo mineno wa hula shanga buwana wa Komor ikawa wasome hamwe Université de Komor ikawa wa hula tiwashashi ikawa wasome hamwe Université de Komor yabo ngarjoka ya ngabo wana wasoma Faransa ngabo wana wasoma Senegal ngabo wana wasome ya Bushini ngabo wana wasome ya Maroko ngabo wasome ya Egypte wao pia ngabo wasome hamwe Université de Komor yabo wao waje wakafanya konkuru hiyo abonge yabo ngarjifakario si wa Komor ukaya Université de Komor ngeto wana wojwa washindane na wana waheze wasome hamwe université zino China na yabo mobokazi la resultat rasipalisa halmona wa Komor wasome hamwe Université de Komor de résultats njema ikao divisa haku ya bonge tiaomvu na Université de Komor kaya kanojo done ya Université de Komor haukaya sangishinda nao hizo university za ho lemengu ya buyo kherinku ikao ngajuju saye makoti hatu lijifresheya ukaya Université de Komor ngelinganisiwa usawa na university za bonze ikangizwe na China zinji arahane ya Komor shabonga lelewa ukaya wale mafundi wa Komor wasomesa hamwe Université de Komor ngwafanyo jitihadi hao sana wale wana wa Komor wa hunde msomo mwema wakena maarifa mema ya ushinda wabalie ustaarabu na emergence ikao ngaranzao rijeri kenyo haruma ikao inadiwa ne rais wa daula ukaya hanadi emergence 2030 yaboyo hakika ya kweli ikaonga itibitishi hao ukaya Université de Komor waide mbaba au just mutando ka Université de Komor waide mbaba au emergence au ka kabati emergence bati na ustaarabu kabati emergence bati na msomo na bosaro kaya Université de Komor ngejoshile ihakikishe ngejoshile itange au hamwe emergence ikao ideclarewa ne rais wa daula al-Imam Ghazali Othman ya bonga mferesheyo Imam Ghazali Othman rais wa daula haukawi de mbaba wa Université de Komor yende akaujane university yinu abangiyabu dumambe ukaya na kemaki nondo ya tulizero ya nondo haukaya zejitari ya zitowa yili yabu Université de Komor gajela jaba shanga jona marunda ikao haso tibesi wa Komor ngali jibiwao yabu izo na kanzenje ni monese ndizoman. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kamal Said Abdu, journalist. Kwezi bwana waziri kadha swala single jo kadziba shamba single jo batsana kema hivi kabla ya muda banu tumchashi banu ani kabla dingoni maho ya mahoma wandawa organizewa konkuru ya kabanu ikao hata basa wanazioni au wanawa ikao wafanye konkuru yo hata konkuru kejatola aitola wa wahunda kwa jarengwa wasiswa hula wende hula hata dossier ndo kama ireje hunu karjajua shatongeza dossier ino ya pusa hindi shatongeza hindi hata konkuru ino wa hunda wa tsurengwa yone se question ndani question abili yo engori raspireo harmai konkuru ni afanyi waleo ya ukaya kena hamade zavira tajiri kena ufa mtroba tena kaijai ifanyiwa nasifu la gazeti sura ya unga rumemba wa yao shati dazilo number 1 sina muda wanu wa hadisi zunguli yao hakuya usu zeo parolere za hona singuli wasubi ikawa taivale ekali wa he kumori azikondamle ngabya msakaza sinjema afisia zangu kote yao nyinyi ngamfikuje ngamungu mhono nae hawa nyanabna ngajja mwana armea disimbi ya hema sihuni zo parolere zinji zibarizwa na damu kama wanga tabiao zitamushikiri winja rumbe yenziza basazamba en toute fois de la Dungazija. Salala hangu kalsuba kama lini shanga linjamu justice umdudunayu saurangenvu asatosha na ahlani imwai dawla misita Juliet Ravira hata hai mahakama wahansi wa ikao mahususu ili maridana iwanu umavioleri wanu wahunde hukuma ikao ngejuka exemplaire atampakana baha karajao na hata hukuma ikao ndia rengo mru ya rendanaisha ahlani bo prizo isogeza baha wanajana matiti warondu hitwa adi wa wazihi ima wizara ya mahakama iswala liwinga nduhu rengo na mnaji umrudu na hii warenga mvua basi c'est ça malama media mwana maswali kwa duma ya tekeleza banu upande wa concours ya hima grefia fanshiha kwa fanshiha 2017 ndio wakati wa mwanama metro family sasa Ibrahim concours fanshiha yabo atabasa marunda ya concours ya kitufanya wahundu wana kume haruma lesi walangazicha wabarhani hawana watano hamalisi wana mali hamalisi wana zuani konkurinu hoda na bandu za tambumbabi kao kanunju seleza kobra chuha amado kainu concours national à la fin concours national ifanisha mama sio maili ifanisha hamalisi wala ngazija na hamalisi wala mwali ya na nzwani lisi wala mwali waja benefisi ya concours hili na wewe namna ikao ngazija walo mahakama yule namna ikao nzwani ngabo mahakama yule namna ikao mwali ngabo mahakama ya wewe namna ikao mwali ngona besoin na magrefie les namne ka ngazija wana besoin ya magrefie les namne ka nzwani wana besoin ya magrefie halafu ila nukta yokaye fanishiha o hamwezi swazili yanti chez Dima donc ikaya na ifanya handicap mbabi haruma e recrutement ya wana de mwa bon ngabo bandi za tabu za sati ene ka uzi panhaniha haruma e sababu hiyo donc itongeza la tabasa ces résultats yani wana wonge konkurio kwa tujwa warengwa haukange la mubo solution rangu haruma lesi wala la mali na rahabe jabu ha solution hamali swala mali yabo kabanosha ba fanshanoko yode hakika donc e konkurio numa refanya basayinu ya hima majita na auditeur de justice au national haizori kana makandida hamali swala la mwali makandida hamalisi wala nzwani makandida hamalisi wala ngazija donc aux résultats c'est un résultat national abangi abo udo pale kanga la ngoshi nderi rambuwe
donc un problème hamwe concours hema greffier des problèmes techniques ya tuongeza kama sasa tushindana ndo solution mimi ngamwana wasana tababu solution au kaya ekaba jiri maboto harumaye ma organisateur wa concours sha wala wahunda kwa tini kwa jafanya koto na kitu lazima wala wahunda warihali maboto kao ya jiri ya mkonsemba yoni hapo ukaya mwana mkomoro hapara ni ministère de la justice yende afanye concours donc yende afanya concours hamba hakundu ya bondo kuzalunga yabo za maboto na jonda cha yoti problem za ya bo ke tula zimyali kwa maboto ya donc ya bonga mungu ngami jumbazi bana bishoka hanja faulu sha inshallah da juhura resultat haraka bani kamgo de kambo amente okaya en fonction publique ingefanyao hasi ikao waniki wa 3 mois za hazi wazifanyao donc gabajo pari handa resultat jo pari hani hamesla hazika au wajoka hamesla hazika ngazifanyao ya bonga no mungu kaya mungu mwema ndana jo pari hani ha le recrutement ya hima greffier wana kambo amente yomba nani wani biao mimi ihakikishie haukanga na boka emaboto ya pari hani ha ya yoti ya hoa na wa hunde concours shayo lopoto la daule ka ulijiri ya bonge lazimuyo kesu lazimuli hao wana wa hunde concours hiyo shange lazimuyo babuhe nzia zura jina za Uvira no ali lao harmo mushkila abonge zinazo na miluka ya concours ya fanisha ya kusema auditeur de justice ngasina tomanku kaya umsomugo jo hadisiu ojo fanishiha umukomoro okaya banti wandu wajona ngo hazini bien sûr sha umsomugo okanga sila besoin ngasina besoin ya mvu ya okaya ngore magistrat wa nyumeni abonge ya mheshimiwa al-Imam Ghazali Uthman ya mrisha zengo zifanishiha ya kubali zengo zifanishiha hata ya kubali zile resultats zidolwa ya bati na shaka ngenela nungwe kao hazihanti nje hazihanti zemo na wakomon ukaya lazima wasome ili zengo zikunda nenele jua banu pendant de chedi woni amali swala limu tiparona cha mama hadisi damina wa Faransa mama basat jamaa seminao wone sazila tambika udorilo niso za utaha ila besoin ya audio ko wahali yabo utiwataha walikubali bursu ntano ukaya ngo tayari walike bursu ntano ya wana wakomon wende Faransa wende wasome sha wakati neneleshe ya mheshimiwa rais wa daula swala linu amba ukaya bursu ntano kazi ntura mbia rongo haukaya eko wana wawende wasomu waja wo watangwa waja kanti Faransa wadelewa kanti Faransa sha waja wasomu kwa naubaya ila vidika undolio hamaze mahakama za Komoro amanga wizo sisi rizikutaji yao ngaranzo ze charge hizo imma zeli en Afrique imma wajua sumaba ya udobana na njia mahadisi wabo tena da mine ambassadeur France en Komoro na wole se mahadisi yanu alafu nakubala nokaya yabo wajojo waji oboze formation hizo banu haurenge ya wanishiri et même akanga ndole jezia ngajojo hapo ngajojo hengeza meso lozi la resultat kao ziparisa kanojo hengeza jumba wala wanishiri kao doa ranokaya doa jojo shidi wadugeze formation zinu abonga bketreze bake baharara itoka yonti pia omsomu ngojo fanshiha haruma omwezi wa September ekambwa bente yo dize serikali kaungwa zanzao omsomu lupa hania onwa rengwa wali wanjishioni wasome lewe bali abwaje waregezi kwa manazaha haruma zwa manazahao haruma ye hameda hamasi mahakama za Komoro kambwa bente yo no panu hadisu ala ndani ndo siswabam upande wa hele swala la bila uzisi wa bantu upande wa hizi micro
ikao ngasibuliwa masiku yabo ngabo wana wenji ngabo wangu wenji ikao ngwala mhawe masiku nuko chakanda wala mune le hadisi linu zikazi jiri okay problemu ni kao swafi yo moroni ikai jiri ngasina takriban hama miezi minane banu halafu mushkila nuko sulefewa ikasababu ti pare maulam au moroni ti wani kalisu ala linu walitwalie wahonana na solution wakati huu unjenzi yani ukayanga samadola ya Kiislamu yabo kanga samadola ya Kiislamu yabo lazima adanifa yadaniwa hamai mikro halafu liko bali anukaya wajujo au lulemu wangu kabla ya dakika 10 mo wakati wahe adhan yode hindi kauli kali likubaliana wakati huo alafu sisi tuanziani nuko na hanja jana jua ukaya ngabo wangu na wavioleye disposition hiyo abangia baba saa mimi tikosijwa leo hata declaration mabaya ukaya qadul qudati hazaba njaishia kiabu hadisi tikahujua leo nzima hamaye journaliste wa la gazette anatishazo banao message au sahaya jue avia hangu ambazo ngo hizo njashida na mjibu habuna unoka ya jongo kushia ya jebamu bishoga jaja shako mbo haja abugabo le swali luluzi si watena donc yabo mimi lorije wala maana mamoroni ni tunde ije kaudo wa ikawa shidi wata ndiani zengo hizo awende mna joshira tendiani zengo hizo ilibatike problemo hamaye amwedawo upande wa ile swala la luluzisiwa de la kusuze agression sexuelle les la sanction jalazimuzi lengwa rais wa daula al-Imam Ghazali Othman hashemeleziza le 6 juillet 2020 ahonesa ikhatarika unge parihani hao halmai makriminel wa taudamu na walekao wa rangamizi zao wana yabo rishi ya wizara shule anaoneza habari za mahakama yabo rinji ya hazi na mulu wakati huo wafanyiwa yelua ya nyumeni ya kote penali ya nyumeni ikao mwandemame nuke kote penali ya nyumeni tiama des changements za kaujiri rekana loi ya kote penali ya nangu 81 ikao do honda na amendement wani wana modification de loi hiyo Sharja 2020 alifanya loi ya nyumeni ndo China ikao quand tu refere ne loi ya 2000 ya 81 loi ya nyumeni hamaze article za hayo neze la zidwa ikao batula zitendo za nyumeni ikao gajaka yo hamwelwa ya hali upande wa hizi agression sexuelle iroda crime na bojana ikaya deli shale wele iroda crime ya bobo ya iroda crime ya bo rijarifanya ye vehelwa ya satena ya kuse ya organisation judiciaire ikao hamwelwa ya kuse organisation judiciaire iye hanti cour d'assises janalika na kursasi populaire ikao maranga wakaupara wendawe hukumu wala nduwa njamba ze wafanyao ze crime shababa sanga sina cour d'assises professionnelle yabo janalika na cour d'assises populaire yabo wakoka charge zinjo hamwe daula abeka utongeza babire maha miraru mine mitsamu nge procedure ye hukumwa hazila charge zinji zikao zikoparaniha shababa sabu yakalewonga sina kudasize professionnel yabo imahela kana dobira okawe dossier hisa kabati charge zinji jokodo paraniha
abo dossier hisa gejujo hukumla immédiatement donc abo faciable do kana ngombo kaya ama procédure amada zinu yabo kerege mesisita abo gejombo kabwele gemuda erege muda munji abo gajodona zikudazize fanshi haraka banu wanadamu wanu jo hukumla khalafa mademna na hamba les agressions sexuelles zirende ha zicriminalisewa bajodo hukumla hamaze kudazize professionnel na zifungo zidiro ikao dezihantiwa au kaya ngabo wakati kao mahakume uheya ata uhenda unahitwa iparhanihe hamade zaji juzi code penal ya hatu nyumeni irongo anonondo yabo kembi afanya chete na shida ngeli azimu ya hundana na zifungo zokaya yemneto ha ende bonti yani sebazo kaya fungwa maisha au kaya ekaviol iparhaniha isababisha mlao roho yabo ngewasiwa ukaya ngelazimu mruo ya condamnewa pendo mort dajuzi do sabal za fanshiha ya promulgewa ya bonga robongo rinjenziani haraka bane kambwa benze na ze procedure ga junjanziani ibakisha kado ujua ukaya zile zitendwa za fanshiha yani zile zitendwa za agression sexuelle ikao zifanyishiha avant la promulgation ya loi ya 2020 ya wangu wajuru miliwa ye loi ya 80 yani zila fanyishiha sinopande wa cour d'assises. Le cour d'assises, c'est la cour d'assises professionnelle. Chia et loi. Il y a 81 lieu de jour miliwa halma wala wikao wa fanyezi tendwa ngono avant ya 80 kaoba au jonki shiha de babu hentia leo warumili waze procédure ya 2020 jonki shai wajor warumili wa yinu au kaya ngio nyango amgo ngio ndiro et puisque ngio ndiro ya bongo wajor warumili wa ilu ya hali yani c'est-à-dire harma ekal jambo code pénal ngabo luambili yemne sharia shamba ngabo luambili luwa ya kaya na luwa ya nyumeni ya haji yabo ikashe tendwa shifani shihara heluwa ya nyumeni eja promulgewa yabo ikauru mishiha de loi douce ikauru mishiha de loi douce ya ni loi lonya na yabo o harumelu ya nyumeni ya 2020 loi ya ketinya ngo champion zero abongi yabo wangu wajuru miliwe loi ya 80 hukumla hiyo hiyo de loi douce wa uju wanwaju fanyizi tendwa après la promulgation ya loi ya 2020 yabo wajuru miliwa kwa lojo wa miliwa loi ya 80 shala zima miliwa loi ya 2020 ikao criminalize zabalzi odo pande wa nini ngabo jani biasati ya lazima tena muirambuwe les mineurs ikao wafanya agression sexuelle loi ya leo douce okaya jana ikao wazi wa agression sexuelle ya wako ufungwa we hadilwa wa maison d'arrêt shaya baba sa dokaya wajuru miliwa loi douce ikao ngamba ukaya ino agression ngamba ukaya ino fornication halafu ya wilo fornication kwa fungwa jusqu'à 2 ans mais des mamino libas et pas les mains c'est des mamans majeures chez des mamino libas ikao wafanya ze ngozi nukta raru na nzoni mwende senyo banu dokaya wanu haso tipanga na nshi yonijua ukaya prison kamfereje yokati mtuzijo ye prison kamfereje isharia shikaya shaka uzorosa wandu wafanyao zitendo za agression sexuelle shai prison kamfereje wandu wakawurohe namna wakahanza mnungu hukumla mahamitan ngukumla mahamfukare abe homeson dare ibahati de kafa nyamwezi akawurohe ndesa
hizo za coaches na sio variante haizo prison moroni gard yani wanaka ukana maison d'arrêt ya moroni wakauka mfukare wajapolo shilie mengo minane haula mferejika doa kaya yani kabati mbu ya kaushinda yefanya zifungo yabisamisi bisano prison besho afunga mahakuma bado wa hizo karim boko kwa kusubu totona shabesho afunga mahakuma yefanya mesi mitano mundu kwa bako bwa hazija yeto dobe yakamto Allahu akbar kasuju la defense inspection sur cette amoyoni harangure ngeze to amana zahi mahakama wakati ndio nunu basi na zaidi ya wanu majana maili na migo mitano walio prison ikao zaidi ya wanajana ya wanujana walio wafungwa agression sexuelle zaidi ya wanujana wa prison agression sexuelle haindi ulamferejo wakaya jana ubalo kauti majomaya bado yabo mriye fungwa katujo uroha ezi jiriyo hingri njo medesani ngerki hashindo ministère kwa tunja sabar za mahakama nangani mwambionuka kabati juge ngamzima hamani si wala ngaziji hamani si wala mali hamani si wala nzua ujo parambokaya ministre hampara hamliki instruction ngofula miu parema parquetier wa hango parce que sharia la shlemeo ni hadith emnema parquetier wa hango yo ni sharia de sharia wahali yawo samba ukendi au prison tatu kendi haina mwa agression sexuelle et quand il y a mandat dépôt et kahapuliwa ha liberté provisoire lazima général fait appel et parquet général lazima fait appel il y a toi les chambres d'accusation et que chambre d'accusation wendo watwalie dossier ila waonoka emdwenge lazima ya rohe abo mlunguro wala kwa chuka tebasichi ekawondo kemdwala kitu lazima ya rohe yabo mluo katuroha yene sijiriyo hamaye prison yani mimano ka ekayembo liberté provisoire yuhusu agression sexuelle lazima mfishie appel procureur général habishiwa lazima automatiquement fanya appel sambi amin et madhamana walio hamwe maison d'arrêt ukaya mwe passer à liberté provisoire ordre d'élargissement ikao gejato la chambre d'accusation na mbezala comme disait le procureur général yafanya appel izo desifanyishi hao na yele maana yatogezo kaya to wakati lonunu na sina hamwa majambaidi na miongo walio prison upande wa heze ilinzi ndo jina yo mintu zinjia yani karamba crime et karamba agression sexuelle lazima parquet général la fait appel ze delici no jina izo kartuzi njia kwa timujo paramboka ya hanuka liberté provisoire au ka hayi mnabuziho au hari mrupi au jamboka hazilati yatiro wono waro ka ni kwazi liberté provisoire sheke kuhusu agression sexuelle awi kuhusu crime on doit kwa turo hatamba mpake chambre d'accusation wa kenemo ya yo sharia kanga shirika ukae si ujo sesi c'est parquet général na yabo sala bien parquet général et parquet général ngwafanya ye appel ya et quand wafanya appel ya oui dossier ndo hamwe chambre d'accusation ngoma hakimu walaru wakayabo parquet général et dossier etwaliwa bahari yabo jori kwa la résultat et quand nous allons simuzi zile ila la masala comme ça.
Shukran. Yabo maana kama jibu barakallahu fik. Baba tukufu wa dunia baraka mchunda harmoi wizara hizi habari za Kiislamu na mahakama iliunga inaramba conference de presse hadaraja ya hi wazira wengi hapo hatampaka hapo angalizi watukufu wa dunia web wanzani wa Himle FM katika Zobani